हाँ 5G टा ठीक अछि 4x जूम रहउछि आ बस काच बाबा 2x देखो 4x देखो 4x से लिए जे होछि कि 2x टा बढ़िया ना बॉडी एक्स्ट्रा 20% चाहूची फिजिकल ठीक अछि खाई के लास्ट गाड़ी पकड़ दे आ गोटे गाड़ी धरिबे जे बदले देला से सफल व्यक्ति जे बर्बाद कर देला से असफल व्यक्ति अतीत को मन पकाओ अतीत को मन पकेले कष्ट पाइबो न अधिक खुशी रे पागला बुझिले ना नहीं देखो कौ भाया घाटी रास्ता ये सब माकड़ मान सब बस ये आगे गोटे बस सेपटे 6-7टा बस एपटे आसो मैंने खाली माकड़ ही माकड़ आउ कि समय भितर आम कपिलास उपर पूरा पहुँचीजु मंदिर रे बाबा पाखे से दर्शन करी पुणी जीवु उपर अच्छी पूरा टॉप रे अच्छी सीता एंतुड़ीशाल सेठी भी जीवु देखो रोड के भी कौलिया एगुड़ा सब जो ये सब जो बनाई सब एवं किसी वर्ष हम आउ सब फेंसिंग लगाई बाकी बहुत ही बढ़िया सेपटे अच्छे फूल फूल बिक्री हाँ पचारे से किसी असुविधा ना चलो मंदिर कौन आस ब्रो हाँ हाँ बड़े सब लाइन लगी बड़े देखो लाइन पूरा लगी नना सेपटे अच्छा सेपटे चलो बर्तमान दर्शन बहुत भल भल सरीगला भितर तो अलाउ ना कैमेरा तेणुक आम बाहर आसी फोटो नहीं बहुत भल भाव दर्शन हो गला आमर चलो बर्तमान सीता एंतुड़ीशाल बर्तमान चलो सीता एंतुड़ीशाल हाँ मन खुशी पूरा हाँ बहुत बढ़िया
नेट बर्तमान सीता एंतुड़ीशाल एडो हाफ किलोमीटर भितर चल कौन एनर्जी ड्रिंक बाहर करूछ एनर्जी ड्रिंक हाँ बाहर कर बाहर आमर एनर्जी ड्रिंक मु तो फास्ट भाविली एटा पेट्रोल बेली समझे जाक देखे समझे हेलो एनर्जी आसला कि गोटे उपरू गला लिखाई अलेख महिमांकर गादी दान बक्स थुआई हे भाई कौन भाई सामने आसी पड़ला कौन भाई भाई हाँ किसी जानी होनी अच्छा सेठी गोटे कौन अच्छी हो एटा अच्छी कौन कहल जो येटा माने झरुची पानी देखो पानी या भीतर झरुची घोड़ा घोड़ी हाँ झरुची पूरा क्लियर पानी अच्छी भीतर चलतु यू आरंभ है एडवेंचर टूर खाली गोटे अच्छु देखो चप्पल आने बुली गलु खाली गोड़े ही चलो पैडल यात्रा एंतुड़ीशाल केते 10 मिनिट रास्ता एपटे चलो टोटल जंगल पूरा जंगल पूरा जंगल ना आज खाली गोटे जीवा आज प्रण करी आज खाली गोटे जीवा आमे एमिति केबे बोल फॉर्म लेके जाई परनु आसी परनु कि आज खाली गोटे जियाटा सुयोग मिली छी हमको कौन है जी बाबा कौन है जी सुनु जी बसिल आसुन पाखु आ आसो तबे कौन है जी मंदिर रे अछो कहि दियो एक्चुअली हम कौन है जी का खोजु छ ना कोन मां कोडे होला मां बापा गांधी कौन है जी तार मां बापा कोठी सिमती करनी पूरा लुचे की करो किछ असुविधा ये देखो नहीं जो से देखो तो छुआ सब आसुंदी आगु एंतुड़ीशाल 4 मिनिट रास्ता हो मात्र 4 मिनिट चलतु एमती किसी रास्ता अच्छी सब रास्ता को कम सब मूर्ति मान थी सब हाँ ये आगे जो मांकड़ अच्छी कि एटा जगिजन सब छाड़ू ना कि ओ ना चलो ना काच सहित तले जाइए पहाड़ ऊपर कौटू एत बाट आस फेरी जाइए पैसे सामने बस पैसे से पिला गुड़ा आस किसी न कले सी तार उंकुड़ी फुंकुड़ी बछा बछ चल कौन ना बाट छाड़ू ना भाई पूरा जगी बसी जाइए बाड़ी धरछ तो बाड़ी धर कोडी माली कहलो हां से जो पत्र नहीं पत्र उठाला टाइम ले ता से दौडी जंदी पूरा हां आ ढेला मार बस मार से जोड़ी थिबे से दौड़ी पड़े रोड छड़े दो ना दी हां रोड जगी बसचंदी आसला आसला आ गुंफा
चलो ଆମକୁ ଗୋଡେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। आसीगला बा एंतुड़ी शाला आसीगला मालो मा ଫାଇନାଲି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଓହୋ। ଏନ୍ତୁଡି ଛାଡରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ବାଟ ଛଡେଇ ଦେଲୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। माने बाटो जगिले पूरा ଏତେ ଡେଞ୍ଜର कामुडिया को दौड़ी आसले ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବାଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ବାଡି ଦେଖିଲେ କଣ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡି ଧରିକି ଆସିବେ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବାଡି ଧରିଛି। ସୀତା ଏନ୍ତୁଡି ଛାଡ ଫାଇନାଲି ଆସିଲା। आसी पहुंची ଚାଲ गलो ମାଆକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ चलो କରିବା। ସୀତା ମାଆଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଯଦି भाग्यर ଜାଗା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ तुम ଆସୁନାହାନ୍ତି, आसपिलो ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ପଳଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାଗା ଯୋଉଟା ଅଛି କଭର ଅପ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି କଷ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସୀତା ଏନ୍ତୁଡି ଛାଡ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଭାଇ ଆମର ଦର୍ଶନ କଲେଣି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକାଲରେ ଚିହ୍ନା ବି ହେଇଗଲେଣି। हाँ ମତେ ବାଡି ନ ଧଇଲେ ना से गोड़े जीवे ଡରୁନାହାନ୍ତି ବା। ଯୋଉ ତିନିଟା ବାଡି ଧରିବ କୋଉଠି ଯିବେ ସିଏ हाँ से गोटे विराट बड़ बाड़ी धरियो ସେ ଦେବସଭା। ସେଇଟା ଦେବସଭା ଆଗଟା। ସୀତା ଏନ୍ତୁଡି ଶାଳଟା ଏଇଟା। देखो ये हूँ गुंफा यार भितर मांकर मूर्ति अच्छी चेमेणी भी अच्छी देखो भितर दुनिया चेमेणी अच्छा सब बाहर चेमेणी देखो आ भितर बहुत चेमेणी पूरा ठंडा लगुच भितर केते अच्छे आहरी भितर भितर गुंफा अच्छी बोधे ना जाई होनी से गोटे बाट हाँ बाट देवसभा आउ केते बाट 10 ମିନିଟ୍। आहरी 10 मिनिट ଭାଇ ପଛର ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ଟା ବନ୍ଦ କର। ପଛ ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। बंद है ବନ୍ଦ ହେଲା। चलो ମୋବାଇଲ ଟା ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍। चलो चलो ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଟା ମୋର କଭର ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଭାଇଙ୍କର କଭର ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। नहीं कवर पिंदिले से हबनी भलो ମୋର କଭର ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି କାରଣ ହାତରେ ମୋର 1000 ଥର ଗଳି ପଡେ। हाँ ସେଇଥିପାଇଁ କଭର ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। କଭରଟା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ କପି ରହେନି। खसी ଯାଏ ଆଉ। देवसभा को रास्ता ଯା ହଉ एटा बोधे किए କାହିଁକିନା चाली चाली का समान कर देछि ସାହସ ନ ରହିଲେ ଭାଇ ଏମିତି ସମାନ କରୁଛି। ସାହସ ନ ରହିଲେ हाँ ହବନି। एठी कोन अछि वाल्मीकि ऋषि ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଟି हाँ वाल्मीकि ऋषि काई कोडी साप तो प्रबल अछि कोडी तला इट तला कोनटे थिला साप केतବେଳେ ଅବିକା ଜଷ୍ଟ ହଁ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ से साप पळे अछि एई रोड आउड मुपा अछि से माने सेठी बाहरी गेले ତଳବାଟି ଯିବା। ଗୁମ୍ଫା ଦେଇକି ଯିବା। ବାଟ କୋଉ ପଟେ? ଏପଟେ ବାଟ ନାହିଁ। ନା ନା नाही ନା ଏପଟେ ଅଛି। से गले केमिति ଆରେ ଯିବା କେମିତି? ଆରେ ତଳ ଏପଟେ ହେଲେ ବାଟ ବାଟ ଅଛି। कोडी एटा देवसभा ଓ କେତେ ବଡ ସାପଟେ ସେ? ए छोटिया छोटिया साप उडा एटा होय देवसभा देखंतु ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ଜାଗା। देवसभा ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେବସଭା। ना ये एटा वाल्मीकि ऋषिଙ୍କର ଜାଗା ଏଠି ଗଣେଶ ବସିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ଠାକୁର ଆଉ ଠାକୁର କିଏ ଅଛନ୍ତି? पूजा होउछन ना नहीं ଦାନ ବାକ୍ସ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ହୋମ ବି ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି। दान बक्स तो खोला अछि ହଁ ଦାନ ବାକ୍ସ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆଗକୁ ବଢିଲି ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଆଉ ସାପ ଦେଇଛି ଆଉ। भाई कियो माने साप माने मुंडो खराब साप एडी सब तांकरी जागा सब आउ कोन
पूरा टॉप रे हमें वर्तमान अछु ना टोटली टॉप रे पूरा टॉप रे आ जेतले वर्षा वर्षा पाग दे देबो बढ़िया लागियो ए मुश्किल लागियो से माने आ एनर्जी माने बाहरियो एठू वाह ठीक अछि कि गोटे भो भो हेलानी ना ये बाट जगुनी भल पिलाटे अछि चुपचाप एई बइची तार ता जो मांकड़ अछि बा डन थिले बोधे जंगल भितरे हां आ भितरे हां भलो भलो जिंस तो मिलिबो हां हां कोन खाइबो कोन जिंस भलो जिंस मिलिबो कोन खाइबो कोन जिंस पूरा एबे स्टार्ट हे जाउ बादाम फदाम सब आइते मिलिबो कोन एबे फुल होजी फल होबो आंबो फांबो गछ टिके नाही खाली एई सब गछ उडा अछि लंका आंबो उडा बढ़िया एबे ना बे उडा आंबो गछ बोधे तोड़ी जो खाइबो ता मजा हां लंका आंबो गछ अछि हां एने उडा कुली जो मिले चारो कोली किंतु हां मिले ना भाई सब देखि जाउ त हां राखो पड़ी बात देखि जाउ आगो पछो सब देखि जाउ ओडिस ना अभी रोड आसी होला ना हाउ अभी कोडे खसखस होउजी कोडे ओहो मांकड़ मांकड़ हां हां सेटा खसखस खसखस होउजन गला आसिला बेलू किस लागियोनी सा गला बेलू बेसी हे भाई रे तळ ताती हलानी हे भगवान अवस्था ढिला एटा गछ पछ होई जाई एई जगहटा कोठी उठिया पे फोटोटा चिचड़ी जाई ये कोन हेची ना पवन रे एटा कोन माने लुहा तारटा लागितले ओहो अच्छा अच्छा ये खसी की रही इसा के तल छिड़ी जो का मुंडो ऊपर पड़ियो अछि छरे बंधा आइला ठंग की नासी पड़ियो हां चलो फाइनली पहुंच गेलु देव सभा ना पहुंच गेले देव सभा हां पहुंच गए चलो हो फाइनली अपेक्षार अंत घटिला देव सभा रे फाइनली हम पहुंचिलु गोड़ पड़ी गलानी गोड़ पड़ी गोड़ हे आस्ते गोड़ फोटो गाई गलानी पहुंची गया एठी बसी जियो तापर पूरा आधा घंटा बसिबे एठी तापे जो जगह जीवा तापर बाहरिया देव सभा फाइनली लकी जगह रे पहुंचिलु संतपड़ा लकी संतपड़ा लोक एटा रफ खाता भाभी लिखि देइचंती आ कोन ना हां अरे एटा कोउडी टीण फिण छी किछि छाडी ना दी काई एटा एठी कोन पत्थर टोटल एरिया टा देव सभा बाबा माने एती जियो प्रेमी जुगल आइछ हां सब रफ खाता बनै दिचंती हां मुड़ा कामुड़ी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम एटा ए जो एटा एबे बदे करछन नै ए जो ऊपर कोडिंग ता हां सेति में मांकड़ सब अच्छे देटी ओड़ो पड़ी गला एठी कोन कहार मूर्ति अछि शनि करो की आउ के अछि सो इडोडो एमिति सी नहीं एक्चुअली श्री राम को मूर्ति लागि जी बोली ना सेति में अछंदी ए मूर्तिटा भी लगे छै ए मूर्ति नथिला श्री राम को मूर्ति लगे छथि ए मूर्ति भी लगे छथि ई भी नथिला हला कुंड भी एबे तयारी करथि हां ए कुंड जो हां ए कुंडटा जकिया कुंड तयारी सेति मां को ओडे मूर्ति लागि छी पुनी नुआ तयारी जी श्री राम को मूर्ति सेपडे अछि ए बडो नुआ करथिन सेति में मांकड़ोरा अधिक देखा होछ ना हां नहीं ए गुडटा उते कटि गेला ना कोन ये मांकड़टा तो साई गया ना कता वे हे कोन एम दोजन कुकुर वाला ए हेला बाडिया बाडिया हेला हे हे अबे याडे कोडे आसलेनी ए जा इमिडी को हां ए बाबा रे हो हो
କୁକୁର ଭଳିଆ ଆଉଛନ୍ତି କଣ ଏମିତି ଏମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଧେ ହଁ ମାନେ ଖେଳାଳି ଲୋକ ଗୁଡା ଖେଳାଳି ଲୋକ ପୁରା 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 ଖେଳାଳି ଆଉ ତମେ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛ ଏରେ ତମେ ଜମା ଏମିତି ହୁଅନି ରାମ ରାଗିବେ ନାଇଁ ସେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେ ଦିଟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ନାଇଁ 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 ସେପଟର ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଏମାନଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିଡୁଛନ୍ତି ଭାଉ ଭାଉ ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯୋଉ ଆସିଲୁ ବଢିଆ ଦର୍ଶନ କଲୁ ପୁରା ତେଜ ପାଖରେ ଗଲୁ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲୁ ଦେଖ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ମୋର ଦରକାର ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ମୋର ତ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ହଁ ମୋବାଇଲ ଟା ନେଇକି ଯାଅ ଆଉ ଆମ୍ବ ଏଇ ଉପରେ ହଁ ହଁ ଏଇଗୁଡା ଏଇ ଝୁଲୁଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଝୁଲୁଛି ଛୋଟିଆ ବାଡି ଛୋଟିଆ ମାର ସେ ଗଳିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡିଲା ହେଇଥିବ ଆମ୍ବ ହେଇଥିବ ଉପରେ ହେଇଥିବ ଏ ହେଲା 6-7ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡିଲା ହେ ପଡିଛି ପଡିଛି ଆମ୍ବ ପଡିଛି 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 ହେଇବା ଆମ୍ବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଡିଲା ଏ ଭାଇ ଲାଗି ପଇଲାଣି କେମିତି ହେଇଛି ଆମ୍ବ ବଢିଆ ନାଇସ୍ ପାଟିକି ନେଲଣି ନା ପାଟି ଏ ନେଇ ହବନି ନା ଆମ୍ବ ହେଇଛି ওটা ନେଇ ହବ ଖାଇ ହବନି କାହିଁକି ନା ଉପରୁ ଯାହା ଖାଇ ହବ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଖିଲ ଟିକେ ତଳ ଆଡୁ ଖାଇବ ନା କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ବଏ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଓଃ ଏଇ ଯେ ଆମ୍ବ ଏଇ ଯେ ମଜା ପାହାଡ ଆହୁରି ଆମ୍ବ ହେଇଥିବ ଜଣା ପଡୁନି ହେଇଛି ନା ହେଇଛି କି ବଡ ଆହୁରି ସେଠି ହେଇଛି ଏଟା ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଫଳିଛି ବୋଧେ ଫଳିଛି ହଁ ନୂଆ ଫଳ ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ ସେପଟେ ବି ସେପଟେ ବଡ ଗଛଟା ଅଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାସ୍ନା ଟା ବଢିଆ ଅଛି ଲୁଣ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦଳିଦବ ତାପରେ ତ ହେଲା ମାଡ ଆଉ ପଖାଳ କଂସାଏ ଉଡିବ ଖାଲି ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହିଲ ସେ ଷ୍ଟୋଭ ଟା ଆଣିକି ଆସେ ନେକ୍ସଟ ଥରକୁ ଆଉ ଥରେ ପକେଇବା ଶୀତ ଦିନେ ଆସିବା ଉପରକୁ ପୁରା ରୋଷେଇ କରିବା ଖାଇକି ଯିବା ପନିର ଆମେ ନେଇ ଆସିଥିବା ସିଆଡେ ଯୋଉ ଷ୍ଟିମ ପନିର ନୁହେଁ ଆଣିକି ପନିର ପକୋଡା ତାପରେ ହେଇ ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବା ଏତେ ଖାଇବା ବୟ ପନିର ପକୋଡା ଛାଣିଦବା ହଁ ବଢିଆ କିନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବ ଲୁଣ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଆପଣ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ସେତିକି ତ ଟିକେ ଦାନା ପଡିଲା ପେଟରେ ହଁ ସେ ଟିକେ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି ଆସିଲା ଟିକେ ଏଇଟା କଣ ମାଙ୍କଡ ପାଇଁ କେଉଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି ବୋଧେ ଏ ଖେଳିବେ ଦୋଳି ଫୋଳି ଆଉ ହଁ ସେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ହଁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ନା ସେ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ ଆଦେରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ମରା ହବ ତାହେଲେ ଯାଇ ମଜା ଲାଗିବ ଚିନି ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା ଲୁଣ ଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମାନେ ଏନର୍ଜି ଲାଗିବ ବଢିଆ ଲାଗିବ ମଜା ଆସିଗଲା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ବେଶୀ ମିଠା ନାହିଁ ହାଲକା ଠିକ ଅଛି ओहो कि ने भाई मां देलेनी जल्दी पानी से पीबो ऑलरेडी पी दे पी दे
ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ପାଖରେ ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ତାକୁ ବଢିଆ ପିଉଛି ଆଉ ବହୁତ ପୁରା ଦିଅନ୍ତୁ। ବଢିଆ ପିଉନି ବଢିଆ ପିଉଛି। ସେ ଉପରେ ଆମକୁ ଖେଚେଡାମି କରିଦେଲା ସେ ଯାଉ ସବୁ ପି ସବୁ ହଁ ସେ ପିଇଦବ ତାକୁ ମେନ୍ ହେଲା ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ। ହଁ ପିଇଦେ ପିଇଦେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗିବ ଟିକେ ଆଉ ଚଳିବ ଚଳେଇ ଦେ ସେଇଥିରେ ଚଳେଇ ଦେ ଜଲଦି ପିଲାଣି ଆଉ ତାଠୁ ବଡ ଆଉ କଣ ଅଛି। ତାକୁ ଧରି ପିଇଦେ ବାବା ଧରି ପିଇଦେ ଧରି ଦେ ତାକୁ ଟେକି ଦେ। ହଁ ଏ ଢାଲିଯିବ ତେ ତୁ ଗୋଟେ ସତରେ ମାଙ୍କଡ ଆଉ ତୁ ତ ତାକୁ ପକେଇଦେଲୁ ସେ ତ ସବୁ ପାଣି ବୋହିଗଲା ପିଉ କେମିତି ଆଉ କଣ ଚୋପାଟା ତୁ ହାତ ଥାଇ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ରେ କାମ ନୁହେଁ ଇଏ ତତେ କୁହାହେଲା ତୁ ତ ସେ ଦି ହାତେ ଧରିବୁ ସିଧା ପିଇବୁ ତତେ ତା ମା ଶିଖେଇନି ରେ ନା କ୍ଷୀରି ନାହିଁ ବୋଧେ ଖାଲି ନଜର ପକେଇ ଖାଇବାକୁ ହଁ ନହେଲେ ନଜର ହଟି ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ନା ନଜର ହଟିଲା ମାନେ ସରିଗଲା ପାଠ। କେତେ ଧୂଆଁ ଛାଡି ଯାଉଛି